Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Nahunlak nga shit pile sa Pagnaan Mandawi, trabahoon sa DPWH, pulihan ug puthaw. DPWH Secretary Manuel Bunuan ni kanaog sa pwesto, gihulipan ni Secretary Vince Dizon. Unom kabuan nga mabdos og 21 anyos nga motorista na hit and run sa dakbayan sa Lapu-Lapu. 58 anyos nga Lady Guard napalgang patay sud sa gipuy-an sa barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Department of Public Works and Highways nagsugod na sa pag-ayo sa nahunlak nga sheet pile sa Barangay Paknaan, siyudad sa Mandawi. Ang maong PBC gipulihan na karon og puthaw. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa nahugno nga flood control project sa Sitio Talong, Barangay Paknaan, siyudad sa Mandawi, mabantayan nga ang sheet pile nga gigamit polyvinyl chloride kon PVC o sa kaklase sa plastic. Gipasabot ni District Engineer Gomer Castillo nga standard ang paggamit og PVC sa flood control project kaniadto, hinuon sa bag-ong mga disenyo sa ahensya. Puthaw na ang gigamit aron mas mulungtad ang struktura. Actually, sa una, in fact, last na siya 5 years, no? So, meaning, kawistan siya sa design. Okay, naman na design yun. So, okay rin siya. Time na yun, na-pressure sa loyo. Gikumpirma usab ni Castillo nga pulihan nila og puthaw nga sheet pile ang bahin sa nahugno nga flood control. Matod sa DPWH nga moabot sa 15 metros ang bahin nga nahugno tungod sa pressure sa tubig nga natigom loyo sa PVC nga sheet human sa pila ka adlaw nga pag-uwan. Giklaro ni Castillo nga gikatakda nang i-repair ang maong bahin sa wala pa ang pagkahugno, subay na sa inspeksyon nga ilang gihimo. Kaganinang buntag, may pasar ang konseho sa Mandawi og resolusyon nga gisugyot ni Konsehal Carlo Fortuna. Nag-awhag sa DPWH nga mopatuman og tukmang mga lakang sa mga apektadong flood control sa Barangay Paknaan ug Kasuntingan. Level 1 nga dahil kibutangan lang level 2. Kung say level 2 gipatungan nila, no, para kung mawas ang tubig, taas ng tubig, di ka po masuhod. Kato nga portion nga natumpag, wa to siya level 2. So, manay supposedly ilang butangan. Unfortunately, wala kwarta. Wala pa kwarta and it's gonna cost a lot. So, in our resolution, we asked the Office of the President, the DPWH, our Congresswoman, they can provide additional funding for the construction of a level 2 dike. Matod sa District Engineer nga ang repair gisugdan miaging simana pagtangtang sa nahugnong parte. Gipaabot na lang nila nga ma-deliver ang puthaw nga sheet pile aron ma-install. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga contractor sa DPWH nga mapamatud-an sa pagkalangay sa mga flood control project sa syudad sa Sugbo, gibaharan sa syudad nga Manubag. Gilawong manusab ang maayong sangputanan sa investigasyon sa Senado bahin sa mga questionableng proyekto. Ang kasayuran ni Haton ni Gian Navarro.
Nihimo og kondisyon si Cebu City Mayor Nestor Archival ngadto sa mga contractor sa gihimong mga flood control project sa DPWH sa Dakbayan. Pinagi kini sa paghatag sa mga kinahanglanong dokumento ngadto kanila una pa mahatagan og igong permiso. Bisan og walay kalabutan ang Cebu City government sa nisgot ang mga proyekto, kinahanglan silang manginlabot ilabi na nga sila ang muhatag sa permits ngadto sa mga contractor alang sa pagkubkub sa yuta o uban pang mga tinguha. Alang ni Archival, ang ngayong manubag ang mga contractors gagikuha sa DPWH kung adun ni mga delay o palpak ang gihimo nga mga proyekto ilabi na sa flood control. Ilabi na nga hilabi ang natagamtaman sa syudad ang paspas nga pagbaha human sa sagunso na nga pagbundak sa uwan. Kaning undertaking is a mutual understanding. Nga mo promise ka nga amo nang humano, di humana na. O di ka mo humano, sige. Unsa man mayon siya say mo promise me pagpay. Okay. O di ba fair enough, di ba? Padayon sakit-sukit sa mga senador ang mga top contractors sa DPWH flood control projects ato sa gihimong investigasyon. Gisubay sa mga senador ang mga pamahayag sa matag contractor kung ado na bay gihimong ghost project nga nisangpot sa pagpangawkaw sa panudlanan. Mong gipanginaut usab ni Archival nga adunay maayong sangputanan sa serye sa mga Senate hearing ug masuta kung adunay bay contractor nga manubag gyud sa balaod. Nakabalo naman taon sa nang hitabo. So sa atong flood control, flood and drainage sa council, ako ning tahasan pag-monitor. Kay naaman din ha ang engineering, naaman din ha ang mga tao nga makamaong mutanaw. Muna, focus ta nila sa monitoring. Ian Navarro, CCTN News. Ni kanaog na sa pwesto si Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan. Kini samtang gihulipan usab gilayon ni DOTR Secretary Vince Dizon nga gitudlo usab ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mohulip isip bag-o nga kalihim. Nangayo na si Dizon og courtesy resignation gikan sa mga kadagkuan hangtod na sa labing ubos nga posisyon sa DPWH. Gisiguro ni Dizon nga silutan ang kinsang mga kontraktor o gakakonsabo nga nangawkaw sa panudlanan alang sa mga questionable nga proyekto. Gitudlo usab si Attorney Giovanni Lopez isip acting secretary sa DOTR aron dili malangan ang serbisyo sa mao nga ahensya. Gihagit ni Land Transportation Office 7 Director Glenn Galario ang nagpaluyo sa mga reklamo sa gingong korupsyon nga naglibot kaniya og sa buhatan nga pamatud-an ang pasangil. Gihimakak ni Galario ang pasangil og mihulagway nga usa ka demolition job ang pagpasaka og kaso bato kaniya sa ombudsman. Matud niya nga klarong usa ka pagbalos ang gihimo bato kaniya. Sanglit adunay tawo sulod sa LTO nga gustong mapahawa siya. Mibahad ang direktor sa pagsangat og counter charges batok sa mga nipasaka sa duha ka managlahing reklamo uban sa paghagit nga kun magpadayon kini magkita sila sa ombudsman. Bisan paniini si Galario misaad nga magpadayon sa pagtrabaho sa iyang katungdanan isip regional director o gibutiag ang bisan unsang mga kahiwian nga nahimo sa mga nagpaluyo sa reklamo. Gihimakak ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia ang giingong pagpasagad lang sa probinsya sa Sugbo nga mao'y gibilin human sa iyang nga termino. Gihulagway ni Garcia nga pulos pagpamakak, pagpanuis o pagpanaot ang nahimong State of the Province address ni Governor Pamela Baricuatro niadtong Biyernes. Gihibugatan sa kanhi opisyal nga daghan sila o gihimo gikan sa infrastruktura, tambalanan nga mga hospital operations o uban pa. Dugang pa nga dili isayon ang pag-hire og dugang mga hospital workers kay daghang mga requisitos ang gikinahanglan alang sa pag-upgrade niini. Giangko ni Baricuatro nga pinaagi sa SOPA nga daghang mga ilegalidad sa nanglabayng administrasyon ilabi na ang kapin usa ka bilyon ka pesos nga bayranan sa mao nga utang hinungdan nga nasakitan siya sa gibilin sa kanhi administrasyon. Mosunod, unom kabuan nga mabdos og 21 anyos nga motorista na hit and run sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kadahog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Karon kay ikaw day Hain ka na, pinangga ko, uhain ka. Awiton ko, patiun ko. Dihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas
Balik sa ato mga balita, unom ka buwan nga mabdos og 21 anyos nga motorista na biktima sa hit and run sa managlahing dapit didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang mga lalaking nag-drag racing sa MV Patalingog Avenue, gipatahan ngadto sa opisina ni Kongresista Junard Chan. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Naangol ang usa ka 25 anyos nga mabdos human siya ma-hit and run og motorsiklo duol sa second bridge sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Biyernes pasado alas 7 sa gabii. Ang biktima mao si Jaisel Lubrio, 15 ka buwan ng mabdos ug nagpuyo ra sa Barangay Pusok. Matud ni Jaisel nga ato sa mong higayuna, kuyog niya ang iyang partner ug padung unta silang mulabang. Sa ilang paglabang nakita nila nga layo pa ang motorsiklo nga padung sa Barangay Ibo ang direksyon. Apan sa dihang nagkaduol na kini, nisinyas ang iyang partner nga pahunungon. Apan sa dihang nagkaduol na kini, nisinyas ang iyang partner nga pahunungon ang maong motorista. Apan wa kini mohunong og ni aksyon og liko hinungdan nga naigo ang buko-buko sa biktima og ang iyang tiil mo ay natuko sa iyang pagkatumba. Mao ni akong buko-buko na igaras na natuyok sad ko ang kani akong tiil mo ay akong natukod kay buntis man ko ma'am. Akong iprotektahan akong tiyan. Abunal man ko ug wala to na ko gikuan ako ang tiil. Human siya matumba, wa sila hunungi sa driver nga nakadasmag kaniya. Nakaangkon ang 25 anyos og mga samad sa nagkadayang parte sa iyang lawas, apan may na lang kay luwas ra ang kahimtang sa iyang gisabak. Nakuhaan sa CCTV ang mong insidente, apan wa na maklaro ang plate number ni ini. Panawagan ni Jaisel ngadto sa motorista nga nakadasmag kaniya nga unta kini mo patimaw ug atubangon ang iyang nabuhat. Samtang pasado alas 2:30 sa kadlaw ni adtong Sabado, usa-usab ka 21 anyos nga motorista ang nabiktima sa hit and run sa Barangay Basak. Ang biktima mao si Gilbert Amaya nga taga Kalubihan, Barangay Marigondon. Ang 21 anyos nakaangkon usab og mga samad sa iyang naong, mga bukton ug tuhod. Matod sa inahan ni ini nga si Lindy Amaya, padong na untang mopauli ang iyang anak ug sakay ni ini ang iyang higala nga babay. Apan kalit na lang nga adunay ni overtake nga motorsiklo ug wa makabante ang iyang anak, hinungdan nga nalagpot kini lakip na ang iyang angkas. Dugang ni Amaya nga gibiyaan lang sa nakadasma nga driver ang iyang anak ug angkas ni ini. Hinungdan nga nagpost siya sa iyang social media account ug nanawagan nga unta mo patimaw na ang responsable sa pagkadisgrasya sa iyang anak. Nakuhaan usab kini sa CCTV apan wa maklaro ang plate number sa maong motorsiklo. Sa laing bahin, pasado alas 4 sa kadlawon sa mong adlaw gihapon, tulo ka mga batanon ang nag-drag race sa MV Patalinghog Avenue sa Barangay Paho pahingon sa Barangay Gunob. Tungod ni ini, gipatahan sila ni Congressman Junard Chan ug kaghapong adlaw ni tahan ang tanan mga nalambigit. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga tungod kay wa man sila'y temporary operators permit, giisyuhan lang una sa Traffic Enforcement Unit og citation ticket for reckless driving ang mga nalambigit. Apan aduna na sila'y gibuhat nga report nga ilang gipasa ngadto sa Land Transportation Office. Pero nasa gihimo nga report addressed to LTO to ilahang action taken nga possible mas aside from citation ticket, discretion sa LTO kung unsa ilahang laing administrative sanction against sa kaning mga motorista nga recklessly mo drive sa ilang mga motor. Itataw hinuon sa spokesperson nga ang mga nag-drug race way mga kalambigitan sa nahitabong hit and run sa managlahing insidente. Sa kasamtangan, padayon pang gisubay sa kapulisan ang mga CCTV footage aron mailhan ang duha ka mga suspect sa hit and run. Cristel Joy Filerca, CCTN News.
Dulaan 40 ka mga elevated police outpost nga epektibo sa pagpugong sa krimen gipang balik pagbuntar sa kadalanan sa dakbayan sa Sugbo. Ang mga outpost unang gitangtang human bilingkod sa katungdanan si kanhi PNP Chief Nicolas Torre III. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Gibalik sa kapulisan sa Sudad sa Sugbo ang pagmuntar sa mga elevated police outpost diha sa kadalanan human makita sa kadagkuan sa Cebu City Police Office nga dako kini og ikatabang sa pagpugong sa usa ka krimen. Bato ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, aron mahimong nga makita pa ang mga pulis diha sa kadalanan ila kini gibalik. Iyang gidugang nga lakip kini sa kamanduan ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, aron mas mapadali ang pagresponde sa mga pulis ug makuha ang 5-minute response time. Gawas niini nausab ang mga personel nga nagpahigay ng foot patrol ug mobile patrol aron malukop ang tibok syudad sa Sugbo sa mga pulis personnel. Dunay 39 ka mga elevated police outpost sa tibok kadakbay sa Sugbo nga unang nga gitangtang apani nga bag-o nga kalabuan ug pagtugot ni Maranan ilang gibalik sa andan ini nga nahimutangan. Mipasabot si Makatangay nga daghan kaayo ang mga krimen nga nasulbad tungod sa presensya sa mga pulis sa matag outpost. Daw sama kini sa extended nga police stations diin ang mga tao mamahimong budangop sa matag elevated police outpost kung doon na sila reklamo o ipaabot nga impormasyon. Apil na siya sa mando sa ato ang regional director kay nakita niya nga existing nato nga 5-minute response time, very commendable, makabuot gyud sa Cebu City Police Office in less than 5 minutes ang mga responde. Naatay mga patrollers on foot, naatay mga patrollers on vehicles. So nakitaan sa ato ang regional director nga pwede pa ni siya i-improve, no, and in compliance ginubanan pod sa pag-concur sa atong city director, gibalik na to atong mga elevated outpost sa mga lugar diin dali siya makitaan sa katawhan. Puro naman nga narakpandayon sa mga pulis sa Talamban Police Station kantong tulisaan nga nanuli sa usa ka hamtong neto binabang tuig tungod sa mga pulis diha sa elevated outpost. Nining pagsulod na sa Bermans makapalambo kini sa lahang ipatuman nga hugot nga seguridad uban sa mga force multiplier sa dakbayan sa Sugbo. Arnold Bustamante, CCTV News. Gitahan ngadto sa 701st Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion dinhi sa Region 7 sa siyudad sa Danao ang mga makina o gamit sa paggama og armas. Mga barangay official sa Manlayag maoy facilitate pagtahan ngadto sa RMF 7 ug pakig-alayon usab sa Bugo City Police Station. Kini gilangkoban sa mga electric drill, post drill ug uban pa nga mga kagamitan. Matod sa nakinigi lang kuban usab no sa tanan nga mga kagamitan diha sa ilahang nga pagtahan ngadto sa kapulisan. Ang pagsurinder resulta sa padayon nga papakigsandorot sa komunidad ug sa walay hunong nga pagbantay nga dili na makabalik pa sa ilang naandad nga trabaho ang mga manghimuay og paltik nga armas. Wala na masurpresa si kanhi Cebu City Mayor Raymond Garcia sa pagbasura sa election protest ni kanhi Mayor Michael Rama batok ang Mayor Nestor Archival. Una niini gilakip usab si Garcia sa protesta. Human matud pa nakabenepisyo usab sa giingong glitches sa miaging eleksyon. Apan ang Commission on Elections kun COMELEC ni basura sinisgutang election protest tungod sa giingong kakuwang niini og basihanan. Wala pa makadawat og kopya si Garcia sa desisyon sa COMELEC apan alang kaniya wala nay kwenta human ni dawat siyang kapildihan kang Archival. Ang resulta sa miaging eleksyon nagpakita nga naguna si Archival og gisundan ni Garcia samtang nahamutang lang sa ikatulo nga pwesto si Rama. Sayang bahin gihangop og gikalipay usab ni Archival ang nakabot nga desisyon sa COMELEC sa pagbasura sa election protest batok kaniya. Bureau of Fire Protection dinhi sa Region 7 may abi-abi sa 136 ka mga bag-o nga fire officers nga ipangbutang sa managlahing dapit dinhi sa rehiyon. Gidawat sila human nga nabunutan sa kadagkuan atol sa ilang pagpang-apply. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Gihangop karong adlaw sa mga kadagkuan sa Bureau of Fire Protection 7 ang 136 ka mga bagong fire officers giibutang sa mananglaing bahin sa Central Visayas. Nagagikan ang kadaghanan nini sa Cebu, Bohol ug ubang bahin sa Visayas. Sila ang batch sa mga bagong bumbero human sila gidawat pinaagi sa linahing matang sa application process. Nasayran nga gipaagi sa bunutan o raffle ang pagpili sa mga dawatono nga fire officers. Mato di BFP 7 Director, Fire Chief Superintendent Fred Trajeras nga gituyo kini aron masigurong patas ang among proseso. Kabay ni noon kini sa tingwa sa ahensya nga magpabiling transparent ug walay pabor-pabor sa pagpangita ug mga bag-ong kabumbiruhan. I am limited, my brain is limited to, to select those out of 440, the 136. So I give interest everything to him. And they're very timely, very symbolic as well as in terms of digits or numbers. For the present, we lack 372 firefighters region-wide. We hired one half of it, 136. We have remaining 136 left. Kuman sila nanumpa, ibang butang sila sa mga designated fire stations sa managlaing bahin sa rehiyon aron ipaubos sa apprenticeship. Kinanan matud pa nga i-familiarize sa mga bombero ang ilang assignment aron mahasas na usab sa pagresponde kung adunay sunog. So itong 136 will be dispatched to the different cities identified for their 180-day stint, and it's gonna be it was a memorable and historic event today, and it was nationwide oath-taking ceremony comprising in the total country of 2,197 firefighters, 2,000 for regular recruitment and 197 for attrition, wherein attrition in Region 7 we have 19 here. Karong adlaw usab gituno sa BFP 7 ang mga bagong ambulance vehicles ngadto sa 5 ka mga LGUs sa Sugbo. Kini aron adunay magamit sa pagtabang ngadto sa mga nagkinahanglan og dinaliang medical emergency. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 58 anyos nga Lady Guard napalgang patay sud sa gipuy-an sa barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Atong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Cine-Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine-Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. Ang kinabuhi puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung lalakado pa. Pag-uwitang ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't feature what you put him down. Since I kiss you, love and lips so wide. The things that bothers me is looking like you fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa atong mga balita, 58 anyos nga Lady Guard napalgang patay sud sa ilang gipuy-an sa barangay Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu kagahapong adlaw. Lakip sa napalgan ang 62 anyos nga live-in partner nga nagbuyod nga adunay samad sa iyang ulo. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Patay nang napalgan sulod sa iyang kwarto ang usa ka 58 anyos ka Lady Guard pasado alas 4 sa hapon kagahapong adlaw sa proper Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang 36 anyos nga kinamagwangang anak sa biktima nga nagpuyo sa konsolasyon mo'y nakadiskubre sa patayng lawas sa iyang inahan. Matod sa 36 anyos nga sa iyang pag-abot sa panimay nga gipuy-an sa iyang inahan, natinga siya nga sirado ang atubangan nga pultahan apan nagsiga ang suga mao ang nituyok siya sa likod nga bahin. Sa iyang pag-abli sa likod nga pultahan, una dayon niyang nakita ang iyang inahan nga wa nay kinabuhi ug halos di na mahitsura ang naong tungod sa mga samad niini. Samtang sa pikas kwarto, napalgan usab niya ang iyang 62 anyos nga stepfather nga nagkadugo og adunay samad sa ulo nga tinigbasan apan di na kini makaistorya maong dali kining gidala sa tambalanan. Dugang pa sa anak sa biktima nga uban sa iyang inahan og stepfather nga nagpuyo sa mong panimay mao ang 25 anyos nga lalaki nga duha ngadto sa 3 ka buwan pa lang nga nakipuyo.
Ang maong lalaki mao karon ang gitumbok nga person of interest tungod kay paghuman sa insidente wa na kini ni patimaw. Gituuhan sa anak sa biktima nga 24 oras na sukad na hitabo ang krimen sa dihang nadiskubrehan niya ang patayng lawas sa iyang inahan tungod kay nigikan siya sa panimay ni ini alas 9 sa buntag niadtong Sabado ug wa na siya makabalik pagkagabi ni anang adlaw tungod sa kakusog sa uwan. Sa iyang pagbalik kagahapong adlaw, mao na ang iyang naabtan nga wa na kini kinabuhi. So, abli raman ang pultahan, ma'am. Ako ging nakita akong una ging nakita akong mama. Bayis kayo, tawa na gyud. Way kaluoy. Wa gid may tsura ang naong sa akong mama. Salbayis kayo, tawa na gyud, way puangod. Samtang matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga adunay na-recover ang kapulisan nga atsa o grass cutter nga nagkadugo nga mo'y posibleng gigamit sa suspect sa pagpatay sa biktima o sa pagtigba sa ulo sa live-in partner ni ini. Dugang pa sa spokesperson nga love triangle may usa sa ilang gitanaw karon nga ang gulo sa krimen. Apan huwaton una nila nga makahatag og pamahayag ang 62 anyos nga biktima aron nga mapalaw man pang investigasyon. Ana tay person of interest as of now, considering na sila as alleged na third party involved kaning 25 years old nga mo niya atong gisubay pa as of now. Kung unsa ka tinuod og nabagi love triangle ang kaning krimen nga nahitabo. Butang kini nga di pa makumpirmar sa anak sa biktima apan suma pa niyang kawat mo motibo sa suspect. Tungod kay nadiskubrihan nila nga nangawa ang hinipusan nga kwarta sa iyang inahan, lakip na ang halin sa binuhing baboy ni ini nga 16,000 pesos ug usa ka cellphone. Kuan siya ma'am sa ako lang kuan duda kwarta gid na. Involved gid ang kwarta na. Basin nangayo baron ng lakiha wala guro gitagaan. Na mao to. Basin ni sokol na sad siguro ba ang nag-away, nagdako na. Mao na to ang hitabo. Panawagan karon sa pamilya sa biktima nga unta mo patimaw ang 25 anyos aron nga mahatagan og katin-awan ang nahitabo ug mahatagan usab og hustisya ang kamatayon sa ilang inahan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mag-uuma nga nag-sideline sa pagpamaligya og ilegal nga drogas kung walay anihon ang nadakpan sa buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Unit. Atol kini sa operasyon nila sa Bukirang Dapit sa syudad sa Sugbo ni atong Sabado sa hapon. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Way swerte kining usa ka mag-uuma nga kung walay maani mag-sideline kini sa pagpamaligag shabu ang napusasan sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 atol sa gimong anti-illegal drug operation uban sa PNP Drug Enforcement Group 7 ug Naval Forces Central. Nahitabo ang operasyon alas 2:40 sa hapon nitong Sabado dito sa sitio Buanan, Barangay Pungol, Sibugay, Bukirang Dapit sa syudad sa Sugbo. Ang suspitsado giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga si alias Jokjok 30 anyos usa ka mag-uuma nga residente sa mga lugar. Naghuwag ikan kaniya ang 5 kadagkong puto sa katuang shabu nga motimbang sa 500 gramos gadto na estimated average market value nga 3.4 million pesos. Ang mga ebidensya giduso na kini sa buhatan sa PDEA 7 Regional Forensic Unit alang sa himuon nga chemical analysis. Bato ni Lia Alcantara, ang information officer sa PDEA 7 nga tulo ka semana nila nga gipaubos sa case build-up ang target nga si Jokjok. Human nila makuha ang impormasyon gikan sa confidential informant. Gingong makabaligya ang suspitsado 15 gramos nga shabu matag semana. Kalapasan Section 5 ug 11 Article 2 Republic Act 9165 ang giandam nga kaso sa PDEA 7 batok sa maong mag-uuma. Arnold Bustamante, CCTN News. Nasikop ang nagpadagan og drug den sa Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo. Lakip ang duha ka mga lalaki nga naatlan nga naga-shabu atol sa buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7. Ingon man sa PNP sa may sitio Upper Kugon, Barangay Labangon ning Dakbayan sa Sugbo. Ang nadakpan giila nga si alias Romel, residente sa Dapit ug mao'y target sa operasyon. Nasakmit gikan sa dinakpan ang 12 ka mga pakete nga gituho ang shabu nga motimbang og 15 gramos nga dunay estimated average nga market value nga 102,000 pesos. Matod ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDEA 7 nga kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 ang ipasaka sa PDEA 7 batok sa dinakpan. Bagong branch sa Sini Cebu Television Network Incorporated giablihan na sa lungsod sa Alcantara.
Naninguhang tag-iya nga sa sunod tuig malukop na sa Sugbo ang barato ug paspas nga internet connection ngadto sa Kabalayan. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gibuksan niya tong Sabado ang bagong branch sa Cine Cebu Television Network Incorporated. Ganimutang sa lungsod sa Alcantara. Gitambungan sa mga katagkuan sa CCTNI, Phil Products Group of Companies o ubang local officials ang blessing o ribbon cutting sa mong branch ganimutang sa Villa Lourdes Business Center, Barangay Poblasyon sa mong lungsod. Alagaran sa bagong branch sa Cine Cebu ang mga subscribers sa lungsod sa Alcantara ug ubang 14 ka mga LGUs sa 7th District ug 3rd District. Pinagi kini sa paspas nga fiber to the home internet o libreng cable TV connection. Gikalipay sa founding chairman sa CCTN 47 og Phil Products nga si Brother Nonito Tatay Dodong Limchua among kalambuan kay natuyok na gyud sa mainland Cebu ang serbisyo sa Cine Cebu. This is what I promised no nga ato yung tagaan og kagayunan ang atong mga taga Cebu nga maka-acquire jud sila og nindot, barato, kusog nga internet plus good programming sa internet sa cable TV. Matagamtama na sa mga kabalayan, ingon man pipila ka mga negosyo ang paspas nga internet connection sa barato nga monthly subscription fee. Tungod kini sa pagpakig-alayon sa Dito Telecommunity ngadto sa Cine Cebu. We're banking on dito sa network, na stable network, no, nga maka-provide tag kanang reliable internet service to Cine Cebu. So that Cine Cebu also can provide stable internet sa inyong mga subscribers, no? Nakita ni Board Member Paz Rosconi ang bentahe sa presensya sa Cine Cebu kay makatabang kini alang sa turismo ilabi na sa 7th District diin. Daghan ang mga angayang kalaagan ilabi na nga kinanglanon sa mga turista ang paspas nga internet aron mapaambit ngadto sa tanan ang kanindot sa mga tourist destination sa kalungsuran. Since, as you know, Cebu Province sa south especially is a touristic area, and especially Moalboal, they can be benefited also as well in Moalboal kay it's very close to Samini. So I'm so happy, sir. Thank you kayo. Kay nakupot naman ang mainland Cebu sa connection sa Cine Cebu, anana kini sa 98% coverage. Naningwa si Tatay Dodong nga maablihan ang laing Cine Cebu branch sa Camotes Island sa sunod tuig arong hingpit na kining makumpleto. Camotes Island by mids of next year, muanda na. No? Ako makita, gani, kay niya man ako gibutang ang sentro mo ng Alcantara. Mga 2 years from now, dako na kini Alcantara. Pasalit ang Cine Cebu ug Phil Products nga magpadayon sa pagpalapad sa serbisyo aron magpabiling connected ug updated ang usag-usa. Gian Navarro, CCTN News. Mo kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.